Zosilovač na preklad, tak mám hore jeden. Is it good one again? Počujete to? Okay, that's fine. A môžeme to urobiť aj tak, Lord Chaitanya, he wanted his name spread to every town and village. Pán Chaitanya chcel, aby sa jeho meno rozšírilo do každého mesta a dediny. And so actually in every town and village there should be gatherings of people. Takže v skutočnosti v každom meste a dedine by malo byť zhromaždenie ľudí. With the chanting of the Hare Krishna. Spievaním Hare Krišna. The study of Krishna's instructions, Bhagavad Gita. A malo by tam prebiehať aj študovanie Krišnových pokynov v Bhagavad Gite. And the worship of the form of the Lord. A uctievanie podoby Pána. Yeah, he said, Chaitanya said, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shika. Chant Hare Krishna, worship Krishna, and study and follow Krishna's instructions. Pán Chaitanya povedal, spievaj Hare Krishnu, uctievaj Hare Krishnu a študuj pokyny šastra. So, by putting on this program and by attending this program, you're contributing to the fulfillment of Lord Chaitanya's desire. Tým, že sme zorganizovali tento program a zúčastňujeme sa na tomto programe, tak prispievame k misii Pána Chaitanya. This is very wonderful, and thank you for this. Toto je veľmi Assisting Lord úžasné. Chaitanya in his mission. Toto je veľmi úžasné, ďakujem veľmi pekne. I wanted to speak about one basic verse from Bhagavad Gita. Chcel by som hovoriť o jednom základnom verši z Bhagavad Gity. 5:18. 5:18. So, Lord Chaitanya, he would explain that all the Vedic literature can be seen in terms of 3 different principles. Pán Chaitanya vysvetľoval, že celá vedecká literatúra môže byť vidieť chápaná v zmysle 3 základných princípov. 1 sambandha, 2 abhideya, and 3 prayojana. So, sambandha is understanding our relationship with the Supreme Being. Sambandha znamená pochopenie nášho vzťahu s najvyššou bytosťou. Abhideya is the activities that develop that relationship. Abhideya znamená činnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať tento vzťah. And the 3rd is the perfection of that relationship, love for God. A to 3. znamená dokonalosť toho vzťahu, láska k Bohu. So this particular verse has some elements of knowledge about our relationship and also the fulfillment of that relationship. A tento verš má nejaké časti z toho prvého bodu, toho rozvíjania vzťahu s Pánom a naplnenia toho vzťahu s Pánom. It tells how the realized soul sees the world. Hovorí o tom, ako realizovaná osoba vidí svet. And thus it also gives us information about our relationship with the Supreme Being. A takisto nám dáva informáciu o našom vzťahu s najvyššou bytosťou. So because these words of Bhagavad Gita, they're spoken by Krishna, they're divine. A keďže sú tieto slova v Bhagavad Gite, v tomto verše vypovedané Krišnom, sú božské. Actually, they're just like spiritual mantras. Sú to ako v podstate duchovné mantry, That can purify our consciousness. ktoré môžu očistiť naše vedomie. So we'll chant the verse. Zaspievame verš. You don't have it written, but it's not so difficult. Nemáte to pred sebou napísané, ale nie je to také ťažké. So we chant one mantra of invocation before we speak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
vysvetľujem význam, tak myslím, že je dobré aj teraz vysvetliť význam. Om is address to the Supreme Lord. Om je oslovenie Najvyššieho Pána. There's one place that Prabhupada said there's no difference between Om and Hare Krishna. Jedno miesto, kde Prabhupada vysvetľuje, že nie je rozdiel medzi Om a Hare Krishna. But elsewhere he explains that Hare Krishna is a more personal way of addressing the Supreme Being. Ale vysvetľuje zároveň, že Hare Krishna je oveľa osobnejšie oslovenie Najvyššieho Pána. And that also in the Chaitanya Charitamrita he explains this Om based on one of the explanations by the Goswamis. A takisto vysvetľuje v Chaitanya Charitamrite, že Om je jedna z vecí, čo vysvetľujú Goswami. I think it's Jiva Goswami. Myslím, že to je Jiva Goswami. This Om is comprised of three different sounds: A, U, and M. A hovorí sa tam, že Om je vyslovované z troch od rozličných zvukov. A, U a M. A, U, M. So the A refers to Krishna. A odkazuje na Krišnu. The U refers to Radha. U sa vzťahuje na Radharani, The consort of Krishna. Spoločničku Krišnovu. As Prabhupada said, the tender-hearted feminine counterpart. A veľmi, ako Prabhupada vysvetľuje, veľmi jemný taký protiažok Krišnu. And M refers to the living entities who are servants eternally of God. A M sa vzťahuje na živé bytosti, ktoré sú väčší služobníci Radhy a Krišnu. So that's a little bit about Om. Tak to je trošku o Om. Om Namo means I bow down, I offer respect. Om Namo znamená, že sa dávam poklony, vzdávam úctu. Bhagavate means unto the Supreme Lord. A Bhagavate znamená Najvyššiemu Pánovi. And Vasudevaya means who is known as Vasudeva. A Vasudevaya znamená ten, kto je známy ako Vasudev. Yeah, unto that person known as Vasudeva. Tejto osobe. So Vasudeva has a couple meanings itself. When Krishna appeared 5,000 years ago, his father was named Vasudeva. A Vasudeva má takisto viacero významov, niekoľko. Keď Krišna sa zjavil 5000 rokov dozadu, tak Vasudev sa volal jeho otec. Yeah, so Vasudeva is the father, and Vasudeva is the son. Takže Vasudev je otec a Vasudev je syn. I think in your local language you have a diacritic that you put over the long A, at least they do in the Czech language. Just noticing. Myslím, že vo vašom jazyku máte diakritiku, to znamená značku dĺžeň na hlásky. So the Vasudeva referring to Krishna is with the long A. Vasudev, čo sa vzťahuje na Krišnu, to je to s dlhým A. Krishna's father is Vasudeva, with short A. A Krišnov otec je Vasudev, to sa vyslovuje tak krátko. So that's one meaning of Vasudeva, son of Vasudeva. To je jeden z významov Vasudev, syn Vasudeva. And the other meaning is who is all-pervading, who pervades everything. A ďalší z významov je ten, kto je všeprestupujúci. So the whole thing is that the whole mantra is I bow down, I offer obeisances to the Supreme Lord, who is known as Vasudeva, the son of Vasudeva, and the all-pervading personality of God. Celý ten význam je, že vzdávam úctivé poklony Najvyššiemu Pánovi, ktorý je známy ako Vasudev a zároveň je všeprestupujúci. Okay, so now for the verse. Takže teraz poďme k tomu veršu. Vidya Vinaya Sampane Vidya Vinaya Sampane Vamane Gavi Hastini Brahmane Gavi Hastini Shuni Shaiva Svapake Cha Shuni Chaiva Svapake Cha Pandita Samadarshina. Pandita Samadarshina. Very good. We'll do it again. Veľmi dobre. Ešte raz to robíme. Vidya Vinaya Sampane Vidya Vinaya Sampane Amane Gavi Hastini Brahmane Gavi Hastini Shuni
Shaiva Svapakecha Shuni Chaiva Svapakecha Pandita Samadarshina Pandita Samadarshina. Anybody else want to try? Anybody know it? Chcel by to niekto skúsiť? Vidya Vinaya Sampane Vidyanaya Samane Brahmane Gavihastini Brahmane Gavihastini Shunichaiva Shupakecha Shunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshina Pandita Samadarshina. Vidya Vinaya Sampane Vidyanaya Sampane Brahmane Gavihastini Brahmane Gavihastini Shunichaiva Shupakecha Shunichaiva Svapakecha Pandita Samadarshina Pandita Samadarshina. How do ladies want to chant? Ladies are shy. Trochu ostýchne. Okay, so we go through the words Vidya, Vidya, with education, Učený. Vinaya, Vinaya, and gentleness. gentleness, Pokorný. Sampane, Sampane, fully equipped. fully equipped. Plne obdarovaný. Plne obdarovaný. Brahmane, Brahmane, in the Brahmana. Brahmana. Ravi, Kavi, in the cow. in the cow, V kráve. Rabbit, Hastini, Hastini, in the elephant. in the elephant, Slonovi. Swan, Shuni, Shuni, in the dog. in the dog, Psovi. Sobi, Sha, Cha, and A. Eva, Eva, certainly. certainly, Istotne. istotne, Spapake, Svapake, in the dog eater. in the dog eater, Pojedačovi psov. Pojedačovi psov. Bezkastovnom. The outcast. Okay. Sha, Cha, respectively. respected, Dokonca. Dokonca. Pandita, Pandita, those who are wise. Those who are wise. Aj v tých, ktorí sú múdri. Aj tí, ktorí sú múdri. Samadarshinaha, Samadarshina, who see with equal vision. who see with equal vision, Vidia jedno a to isté. Vidia jedno a to isté. Translation: the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. Preklad verša. Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brahmanovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté. So I'm going to just read a little bit of the purport and talk about it and read a little bit more. Teraz to budeme robiť tak, že prečítam iba trochu z významu, potom o tom budeme hovoriť a potom pôjdem ďalej. A Krishna conscious person does not make any distinctions between species or castes. Now, brahmana and outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species, but those differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. Človek vedomý si Krišnu nerobí žiadne rozdiely medzi kastami a živočíšnymi druhmi. Brahmana a bezkastovní sa môžu zo sociálneho hľadiska odlišovať a aj pes, kráva a slon patria do odlišných živočíšnych druhov, ale tieto telesné rozdiely sú pre múdreho transcendentalistu bez významu. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kripa
So here Krishna is describing the vision of a learned transcendentalist. Takže tu Krišna popisuje pohľad učeného transcendentalistu. So this Bhagavad Gita is a revealed literature. Táto Bhagavad Gita je zjavená literatúra And it has a lot of information about the soul. a má veľa informácií o duši. And now Krishna is explaining one of the symptoms of a person situated in the spiritual knowledge. A tu Krišna vysvetľuje jeden z príznakov osoby, ktorá je umiestnená v poznaní, v čistom poznaní. And so he's explained that despite these external differences, the learned transcendentalist sees the oneness of all these different living entities. Vysvetľuje, že napriek všetkým tým vonkajším rozdielom transcendentalista vidí všetko rovnako. So then Prabhupada continues explaining that he sees they're equal due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. A Prabhupada vysvetľuje ďalej. Vidí, že všetky živé bytosti majú vzťah k Najvyššiemu, lebo Najvyšší Pán je prítomný v srdciach všetkých v podobe Paramatmy. Toto je práve poznanie. So this is some valuable knowledge, and that the Lord, although situated in the spiritual world, is also present in the heart of every being. Toto je hodnotné poznanie, že Pán, ktorý je hore nad nami, tak je umiestnený aj v srdci každého z nás. Actually, I was brought up in the Quaker tradition. A v skutočnosti som bol vychovávaný v kvakerskej tradícii. In Christianity, there's some major divisions like Catholicism, Protestantism, and Orthodox. A v kresťanskej tradícii je viacero takých učení, oddelení ako katolícke učenie, protestantizmus a tak ortodoxné učenie. And within the Protestants, one of the groups is the Quakers. A v rámci protestantizmu jedna z tých skupín sú kvakery. And they're very much into this idea that God is in everyone's heart. A oni sú veľmi, tak ako majú radi túto myšlienku, že Boh je v každom z nás. Some religious ceremonies only the priest can speak, for example. In different kinds of religious churches, only the priest or V niektorých náboženských tradíciách iba kňaz je ten, kto môže hovoriť a kázať. But in the Quaker meetings, they all sit in silence, and anyone who feels inspired can say something. Ale v kvakerskej tradícii oni sedia potichu a každý, kto cíti inšpiráciu, môže niečo povedať. Because they have the idea, well, God He's the present in the heart, He can inspire anyone. Pretože oni majú také pochopenie, že Boh je v srdci každého z nás, tak každý môže hovoriť, cez každého sa môže takto prejaviť Boh. But in this Bhagavad Gita is expanding that idea, that it's not just the human beings who have God present in their heart, but it's actually every living entity. Ale Bhagavad Gita rozširuje túto myšlienku, že nie je to len v srdciach ľudí, ale je Boh aj v srdciach všetkých živých bytostí. The scientists, they explain that the animals know what they're supposed to do because of instinct. Vedci vysvetľujú, že zvieratá vedia, čo majú robiť vďaka inštinktu. But Prabhupada would make the point that this instinct isn't a real explanation. Ale Prabhupada poukazuje na to, že tento inštinkt to nie je skutočné vysvetlenie. It's just a name given to the phenomenon that somehow or other they know what they're supposed to do. A je to len meno dané nejakému fenoménu, že zvieratá nejako vedia, že čo majú robiť. And the real explanation is God is in their heart. He's telling them, you should eat this, you should go south for the winter, and different things. A skutočné vysvetlenie je, že Boh je v ich srdci a on im hovorí, teraz budeš toto jesť, teraz pôjdeš vyspať a všetky tieto veci. So that's one thing I appreciated about this Bhagavad Gita was that it was expanding my notion of where God is to be found. It's not just only in the hearts of the human beings, but it's also in the hearts of all the animals
and even in the hearts of the plants. A jedna z vecí, ktoré som oceňoval na Bhagavad Gite je, že rozširuje to poňatie Boha aj na, že Boh je prítomný vo všetkých bytostiach, nielen v ľuďoch, ale aj napríklad vo zvieratách, v rastlinách a tak ďalej. Actually, the plants also have some intelligence. A v skutočnosti aj rastliny majú nejakú inteligenciu. If they're growing and there's some obstruction, they go around it so they can come up to the sun. Keď rastú a je tam nejaká prekážka, tak ju obídu a potom smerujú k slnku. So it's the evidence that by the grace of the Lord, the plants are able to see. Takže je to dôkaz, že aj rastliny vďaka milosti Pána majú schopnosť vidieť. And so let's continue reading here. A budeme pokračovať v čítaní. As far as the bodies are concerned in the different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because He treats every living entity as a friend, yet maintains Himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. Aj keď sa tela všetkých živých bytostí odlišujú, Pán sa k nim chová láskavo a priateľsky. Hoci sa živé bytosti nachádzajú v rôznych životných podmienkach, Pán sa k ním stavia vždy ako Paramatma a je prítomný v srdci bezkastovného i v srdci Brahmana, aj keď ich tela nie sú rovnaké. So this Paramatma is a Sanskrit word. Paramatma je sanskritské slovo. It's combined two words, Parama and Atma. Je spojené z dvoch slov, Parama a Atma. And Atma means soul, and the Para means supreme. Atma znamená duša a Param znamená najvyššia. So the idea is that the Lord is such a friend that He's always accompanying us in our heart. Znamená to, že Pán je v našom srdci a sprevádza nás stále. So that's a great manifestation of friendship, actually. V skutočnosti je to veľký prejav priateľstva. Suppose I did a lot of sinful activities, and in my next life, I got the body of a pig. Dajme tomu, že budem vykonávať veľa hriešnych činností a narodím sa ako prasa. Who of my friends would want to accompany me in my next life? Ktorý z mojich priateľov by ma chcel sprevádzať do ďalšom živote? Would you like to join me in my pig then? Chcel by si ma sprevádzať, keby som bol prasatom? But Krishna is so kind that even if we transmigrate into the heart of the pig, he's still there. Krišna je taký láskavý a dobrotivý, že aj keď aj tí, čo majú tela prasaťa, aj tam s nimi je. Giving us information where just the right food is. A dáva nám informácie, kde dostať ovocie, potrebu a tak ďalej. Of course, the pig has quite a variety of food. The pig has quite a variety of choices of food. Prasa má dosť širokú škálu výberu, čo jesť. Not so discriminating. Moc teda nerozlišuje. But that is the kindness of the Lord, that He always accompanies us. A to je láskavosť Pána, že nás sprevádza tiež. The Lord is Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana, although the body of the Brahmana and the outcast are not the same. The bodies are material productions of the different modes of nature, but the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality. Pán sa k ním stavia, hoci sa živé bytosti nachádzajú v rôznych životných podmienkach, Pán sa k ním stavia vždy ako Paramatma a je prítomný v srdci bezkastovného i v srdci Brahmana, aj keď ich tela nie sú rovnaké. Hmotné tela sú výtvorom rôznych kvalít hmotnej prírody, ale duša a nadduša majú rovnakú duchovnú povahu. So generally, when we see different living entities, we focus on their external situation. Obvykle, keď sa pozeráme na iné živé bytosti, tak sa zameriavame na ich vonkajšiu situáciu. Sometimes we think in terms of somebody's taller or shorter, thinner or fatter, or smarter or more foolish. Niekedy kladieme dôraz na to, že či je jeden vyšší alebo nižší,
múdrejší alebo hlúpejší, someone's more beautiful, someone's more ugly. krajší, škarečí. And we deal with them in terms of these different designations. A vzťahujeme sa k ním v zmysle týchto označení. We see these external material differences as primary and the oneness of their spiritual identity as secondary. Vidíme tieto vonkajšie záležitosti ako prvotné a tie duševné, tie vnútorné vlastnosti ako sekundárne. Whereas the realized soul, the learned transcendentalist, he sees the oneness as primary and the differences as insignificant. Zatiaľ, čo učená osoba, učený transcendentalista vidí tú jednakosť a všetkých živých bytostí ako prvotnú a tie vonkajšie rozdiely ako sekundárne. So continuing. The similarity of the quality of the soul and the supersoul, however, does not make them equal in quantity, where the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. Hmotné tela sú výtvorom rôznych kvalít hmotnej prírody, ale duša a nadduša majú rovnakú duchovnú povahu. Rovnaké sú však iba v kvalite, nie v kvantite. Individuálna duša je prítomná len v jednom určitom tele, jej vedomie sa však obmedzuje len na jej telo, zatiaľ čo Paramatma je prítomná vo všetkých telách a je si vedomá všetkých tiel bez výnimky. So that's a very important idea because there's different kinds of spiritualists who consider that their perfection is to become one with God. To je veľmi dôležitá myšlienka, pretože sú rôzne druhy transcendentalistov, ktorí they consider that the spiritual perfections become one with God. Pretože oni uvažujú tak, že duchovná dokonalosť je stať sa jednotným s Pánom, s Bohom. This is making a distinction. This is explaining the distinction between our individual soul and the supreme soul. Toto vysvetľuje rozdiel medzi nami ako individuálnymi dušami a najvyššou dušou. I, the soul in this body, am just conscious of this particular body. Ja ako duša v tomto tele, ja som si vedomý len tohto tela. I'm not conscious of your body. Nie som si vedomý tvojho tela. You could have a stomach ache and I wouldn't feel it. Môžete boleť brucho a ty by si to necítil. Actually, I have a stomach ache. And but Krishna he's aware of everyone and their aches and pains. Krišna je si vedomý všetkého, všetkých bolestí a trápení. And so these people, they hypothesize that at some point in the future we will attain universal consciousness. Ľudia tak poetizovali, snívajú, tak básnia o tom, že ľudstvo sa raz zjednotí v jednotnom vedomí. But that's just a speculation. Ale to je len taká špekulácia. And it's not based on authoritative knowledge from revealed literature. A nie je založená na autoritatívnom poznaní zjavenej literatúry. Actually, the individual soul is always very tiny, and the supreme soul is always operating. V skutočnosti je to tak, že individuálna duša je veľmi nepatrná, ale najvyššia duša je všeprestupujúca. Another very easy way we can understand that we can't become one with God is that we can't become the creator of everything. A ďalšia z vecí, pomocou ktorej môžeme pochopiť, že nemôžeme sa stať, že nie sme jednakí s Bohom, je, že nemôžeme byť stvoriteľmi všetkých vecí. One of the features of God is that He is the creator of everything in existence. Jedna z vlastností Boha je, že vytvoril všetko, čo existuje. So how am I going to become that person who created everything in existence? Ako sa môžem stať takouto osobou? And I'm in fact a creation of that person. Keď som v skutočnosti
tým, čo je stvorené touto osobou. So this isn't a very developed, or I guess this idea of becoming one with God in the future doesn't have a lot of evidence that it's valid. Takže toto nie je moc pokročilé uvažovanie, alebo lepšie povedané, povedal by som, že toto nemá, že tá myšlienka, že my sa v budúcnosti staneme Bohom, není moc založená na dôkazoch. So, continuing, Pokračujeme. a Krishna conscious person has full knowledge of this, meaning that the soul is present in the individual body, whereas the Paramatma is present in all bodies. Takže človek vedomý si Krišnu toto všetko dokonale vie, myslím tým to, že individuálna duša si je vedomá vlastného tela a najvyššia duša si je vedomá všetkého. And therefore he is truly learned and has equal vision. A preto je naozaj učený a na všetky tvory hľadí rovnako. Similar characteristics of the soul and supersoul are that they're both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of his body, whereas the supersoul is conscious of all bodies. The supersoul is present in all bodies without distinction. Podobnosť povahy duše a nadduše spočíva v tom, že obidve sú vedomé, večné a blážené. Rozdiel je však v tom, že individuálna duša je vedomá v ohraničenej oblasti jedného tela, zatiaľ čo nadduša si je vedomá všetkých tiel. Nadduša je prítomná vo všetkých telách bez rozdielu. So, this is nice theoretical knowledge about our situation as a soul and the situation of the Supreme Soul. Takže toto je pekné teoretické poznanie o nás ako individuálnej duši a o nadduši ako Bohu, ako o nadduši. But because of our conditioning by the material nature, we're conditioned to be preoccupied by the external differences. Ale vzhľadom na naše podmienenie hmotnou prírodou, my sme takí ponorení alebo pohrúžení v tých vonkajších rozdieloch. Even though we may have this theoretical knowledge of oneness of souls, the tendency to differentiate based on body may still be present. Aj keď môžeme mať teoretické poznanie o tom, že o jednote duše alebo jednote všetkého stále sa necháme rozptýliť tým rozlišovaním na základe telesného poňatia. There has to be a practice by which we can become situated in the spiritual vision. Musíme sa trénovať, aby sme dosiahli túto duchovnú víziu. And that's where this chanting of Hare Krishna comes in. A tu na prichádza ako dôležitá vec spievania Hare Krishna. Lord Chaitanya explained that this chanting of the Hare Krishna mantra is Chaito Darpan Marjana. It cleanses the mirror of the mind. Chaitanya Mahaprabhu vysvetlil, že toto spievanie je Chaito Darpan Marjana, že čistí zrkadlo mysle. So the tendency to become absorbed in material differences and neglect the spiritual oneness is one such kind of contamination that can be cleansed away by the power of chanting. Too much, huh? The tendency to consider external differences is prominent. Takže ten sklon všímať si tie vonkajšie rozdiely je prevládajúci. Is one kind of material contamination. Je jeden z druhov hmotného podmienenia. And that can be cleansed away by the chanting of Krishna. A to môže byť vyčistené spievaním Hare Krishna. So, this chanting of Hare Krishna, not only is it an enjoyable experience, Takže toto spievanie Hare Krishna nie je len taká radostná skúsenosť, but it brings us to a higher level of spiritual vision. ale prináša nás aj na vyššiu úroveň duchovnej vízie. That was recently I was hearing one class, I think it was by Kadamba Swami, where he was making this point that the chanting of Hare Krishna is an enjoyable experience. Nedávno som počul prednášku, myslím, že to bol Kadamba Swami, kde spomínal,
že áno, že spievanie Hare Krišna je radostná skúsenosť. So we chant Hare Krishna for fun, and other people say, well, we do this for fun, we do that for fun, and so you have fun your way, we have fun our way. What's the Že deal? hovoril, že áno, že my hovoríme, že my to robíme pre zábavu a iní ľudia zase svoje záležitosti robia pre zábavu. But actually, the fact of the matter is that the chanting of Hare Krishna elevates our consciousness to a plane where we have higher spiritual vision. Ale v skutočnosti je to tak, že toto spievanie Hare Krišna Mahamantry nás dostáva na úroveň, kde môžeme mať, kde sa dostávame na vyššiu úroveň duchovného pochopenia. So it's a great gift actually to Chaitanya Mahaprabhu. Takže v skutočnosti je to veľký dar Chaitanya Mahaprabhu. One time, one Indian man asked, first of all, Prabhupada was talking about this verse about how the self-realized soul sees everyone as equal. Raz Prabhupada hovoril, dával prednášku o tom, ako sebarealizovaná osoba vidí všetkých rovnako. So one Indian man who was a little skeptical said, "Do you see everyone as equal?" A jeden Ind, ktorý bol na tej prednáške, povedal, že on bol takýto skeptický a povedal, vidíte vy všetkých rovnako? How is it that you see everyone as equal? Ako vidíte všetkých rovnako? And Prabhupada explained that because he was giving everyone an opportunity to develop their love for Krishna, that he was treating everyone in an equal way. A Prabhupada to vysvetloval tak, že keďže dával on príležitosť všetkým urobiť pokrok vo vedomí Krišnu, tak všetkých videl rovnakým spôsobom. And the man thought about it. A ten muž sa nad tým zamyslel. And he was a little bit appreciative. A potom to teda ocenil. Oh, Swamiji, by giving people a facility to develop spiritually, he's treating every soul as equal. A priznal to, áno, Swamiji, áno, dávať ľuďom príležitosť urobiť pokrok vo vedomí Krišny je naozaj zaobchádzanie so všetkými rovnako. Swamiji has equal vision. Swamiji má takú víziu, že vidí všetkých rovnako. So that's another thing that we can do, is we can help people to progress spiritually, and in that way honor their the fact that they're a soul as good as we are. Takže to je ďalšia vec, ktorú môžeme robiť, aby sme robili pokrok, že vysvetľujeme ľuďom tieto veci, ktoré spočívajú a sú založené na tom, že by sme mali vidieť všetkých rovnako. Just like there are altruistic people who are doing well materially, and they think, I should help other people to do well materially. Sú aj takisto altruisticky založení ľudia, ktorí sa majú materiálne dobré, darí sa im a uvažujú tak, že teda aj oni by mali pomôcť po hmotnej stránke ostatným. So that the person who's progressing spiritually appreciates the gift of spiritual wisdom that he has. A osoba, ktorá robí duchovný pokrok, by mala oceniť ten dar, ktorý má. And thinks that I should share this with other people so they can get the same benefit. A myslí si, že mal by som sa o to podeliť s ostatnými ľuďmi tak, aby aj oni dostali nejaký prospech. And that can be a very individual thing. A to môže byť veľmi ale taká individuálna záležitosť. Like, we all probably have realization that prasadam tastes really good. Myslím, že všetci majú tú skúsenosť, že prasadam chutí dobre. So we can invite people to the program by telling them they have really great food in this program. You should check it out. Mali by sme to robiť tak, že by sme mali pozývať všetkých ľudí že na programy že s tým, že majú tam strašne dobré prasadam. Prasadam is very powerful. Prasadam je veľmi mocné. There is one devotee who lived in a college town. Je jeden oddaný, ktorý žil v takom univerzitnom mestečku. Where the
devotees had a program 3 days a week in the evening. Kde oddaní mali program 3-krát za týždeň. And this 3 večery za týždeň, pardon. This student, he would come to the program and he would miss the lecture and the kirtan. He would just show up for the prasad. Zvykol to robiť tak, že sem tam sa teda vynechal prednášku a kirtan a ukázal sa až na prasad. And he would bring a big container. Prinesol si veľa nádob. Because the program was only 3 days a week. Pretože ten program bol iba 3 dní za týždeň. And the week has 7 days. Týždeň má 7 dní. Some provisions for the other days. Ja si donesol nádoby, aby mal zásoby na ďalšie dni. So sometimes those kind of people, we think bad things about. A niekedy si o tomto type ľudí myslíme, tak uvažujeme tak ako zle. Oh, these guys, they just come for the food. A tento dojde iba sa nájsť. Even the temple president, he would change the schedule of the program to try and trick some of the people. Ale temple prezident dokonca robí často aj takú vec, že na to, aby tak urobil trik na tých ľudí, že zmení program. Ako následnosť tých bodov. Have the prasadam first. A najprv má prasada. So, at any rate, when this person graduated, the temple president, he gave him some japa beads and he left to travel around the world with students. A keď tento oddaný už urobil pokrok alebo spravil tie záverečné skúšky, tak temple prezident mu dal džapu a on sa vybral cestovať po svete. And when he traveled in Europe, he kept meeting the Hare Krishnas here and the Hare Krishnas there. A keď cestoval po Európe, tak stretával Hare Krishna tu, Hare Krishna tam. And his idea was he was going to Israel and work on a kibbutz. That was what he wanted to do. Jeho plán bol taký, že pôjde do Izraela a bude tam pracovať v kibuci. But when he did that, he realized that the people didn't live up to their values, and he became disillusioned. Ale keď to urobil, tak zistil, že ľudia nežijú podľa tých hodnot toho kibucu a sklamalo ho to a odišiel, myslím. And he met the devotees in Tel Aviv, and he moved into the temple. A potom stretol oddaných v Tel Avive a presťahoval sa do chrámu. And he got initiated by Danavira Goswami. A potom on bol zasvetený od Danavira Goswami. And he went back to school and he did his PhD thesis on the Hare Krishna mantra. On sa vrátil naspäť do školy a urobil doktorskú prácu na tému Hare Krishna mantra. And how that by chanting Hare Krishna you become free from stress and depression. A tá doktorská práca bola to téma, že ako môže spievať Hare Krishna vás oslobodiť od stresu a depresie. But if you chant a mantra made of Sanskrit words in the same pattern, it will not have the same effect. Keď čentujete mantru, sanskritské slova, ktoré majú rovnakú podobu, ale robíte to bez vedomia Krišnu, tak to nemá ten istý efekt. So he just started out being somebody who liked the food. Takže začal ako niekto, kto len má rád jedlo. But he became a devotee who did some scientific research to support the mission. A stal sa z neho ale oddaný, ktorý urobil vedecký výskum o tom, aby a podporil tak misiu. His name is Dear Govinda. Jeho meno je Dear Govinda. Yeah. So my point was that we may have just a little realization the food is good, but we can share that with people, and they can become interested in Krishna too. Chcel som povedať to, že
Môžeme mať iba nepatrnú skúsenosť s tým, že aké jedlo je dobré, ale môžeme aj s touto realizáciou pozývať ľudí na programy. Or we may appreciate the chanting or the books or whatever. Alebo môžeme oceniť spievanie alebo knihy, čokoľvek. And by giving other people opportunity for spiritual contact, we show that we are treating them as equal souls. A tým, že dávame druhým ľuďom príležitosť sa skontaktovať s oddanými, tak s nimi zaobchádzame ako s jedným rovnako. As we have a program to benefit our soul, we have a program to benefit other souls. Takže keď máme program na to, aby sme urobili prospech týmto dušiam, tak to znamená aj, že tým majú prospech z toho aj iné duše. So I think that's a few things to say about this verse. A myslím si, že toto je zo pár vecí, ktoré treba povedať o tomto verši. Does anybody have any questions or Má comments? niekto nejakú otázku alebo skúsenosti Yeah, seeing souls equally. a o tom, ako vidieť duše rovnako? Yes. Like you were describing the paramatma, we would be aware of all the other bodies, we would be crazy probably. Yeah, really. Ako ste spomínali, tú paramatmu, ako je si vedomá všetkých tiel, všetkých živých bytostí, toho, čo sa tam deje, tak asi by sme zošaleli, keby sme to my vedeli. Imagine if we knew what everyone was thinking of us. Napríklad, keby sme vedeli, čo si druhý o nás myslí. Scary. Krishna knows what everyone is thinking of him. Krišna vie, čo si všetci myslia. Ono. Ono. Oh, sure. That's Ja fine. sa chcem opýtať, že kedy to od daného prestane, že si začne, že si stále niečo o niekom myslí. When does it stop this tendency in a devotee to still think something of someone? Well, there's some Chaitanya Mahaprabhu's associates were very elevated in appreciating devotees. Jeden zo spoločníkov Sri Chaitanya Mahaprabhu, ktorý veľmi oceňuje ostatných oddaných. I can't remember what it was. Snažím sa Was to it Raghunath spomínať. Bhatta? Myslím, že to There's especially one of them is mentioned as not wanting to criticize the devotees. Špeciálne jeden z tých 6 osmami je špeciálne zmieňovaný. Myslím, že to bol Raghunath Bhatta, že vôbec absolútne sa vyhýba tomu kritizovaniu druhých oddaných. He didn't want to hear anything bad. A nechcel počuť nič zlé o nejakom oddanom. And if they really had some discrepancy, he just thought, well, it's insignificant compared to their devotional service. Ak tam bola nejaký rozpor, nejaká nejednotnosť, tak on len povedal, že je to maličko v porovnaní s oddanou službou, ktorú robia. So, because of our conditioning, we see things in a different way. A kvôli nášmu podmieneniu vidíme veci inak. I'm just telling my friend Trevor. Teraz testujem so svojím priateľom We, Trevorom. we see, there's many things we see completely opposite. Veľa vecí, ktoré vidíme úplne odlišne. Like for example, it was 10 o'clock at night and he didn't want to eat because it was 10 o'clock at night. Napríklad bolo 10 hodín večer a on nechcel jesť, pretože bolo už tak neskoro. But I wanted to eat because I didn't want to have to worry about eating in the morning. I just wanted to chant my japa and be peaceful and not worry when it's breakfast. Ale ja som sa chcel najesť, pretože ja som nechcel byť ráno hladný a nechcel som sa ráno starať o takéto veci, že budem hladný. Chcel som proste len čentovať pokoji svoje teda sväté meno. So we have different bodies. We're both interested in
the best thing for our spiritual program. A my sme v iných telách a obidvaja máme záujem urobiť čo najlepšie duchovný pokrok. So the thing for me is to have something to eat in the evening. So, you know, I didn't have anything to eat till 11:30, and I was completely happy. Chanting Hare Krishna. U mňa je to tak, že ja keď si dám večer, keď sa najem, tak potom nemám ráno, si nerobím starosti až do 11:00 zjednu. A môžem spokojne spievať Hare Krishna. But he thought that it wouldn't be good for his sleep, it wouldn't be good for his sadhana to eat at night. Many devotees like Kadamba Ganaswami, he thinks I'm foolish for eating at night. Ale on si myslí, že jesť o takto neskoro večer, že je to nesprávne, že by to teda bolo, že by to bolo zlé pre jeho spánok, pre jeho džapu potom nasledujúci deň a oddaní takto uvažujú. Aj Kadamba s vami si myslí, že teda som blázon, keď sa takto správa. But the point is that we have different conditioning. So ide o to, že máme všetci iné podmienenie. So we will do things in different ways. Takže budeme robiť určite veci inak. But it doesn't mean that we should criticize people because they do it different than us, just because they're conditioned differently. Ale nemali by sme robiť to, že by sme kritizovali oddaných za to, len preto, že robia veci inak ako my. And then sometimes there's cases when people do actually something that's actually wrong. A niekedy sa stane, že to robíme, pretože sú ľudia niekedy sa dopustia niečoho veľmi zlého. But actually people do things wrong because their consciousness is impure. Ale v skutočnosti ľudia robia veci zlé, pretože ich vedomie je nečisté. But the most powerful way to purify the consciousness is to engage in devotional service. A najlepšia vec, ako očistiť vedomie, je zamestnať sa v službe Krišnovi. So even though they do something wrong, still they're rightly situated. They're doing the best thing they can to improve themselves. Aj keď robia niečo zlé, sú správne situovaní. Sú umiestnení tak, že robia všetko preto, aby sa posunuli, urobili pokrok. In Bhakti Swami's book on Bhakti Siddhanta, v knihe Bhakti Swamiho o Bhakti Siddhantovi Sarasvatim Thakurovi there's one very nice story. je jeden veľmi pekný príbeh. One resident of the temple did something bad. A jeden z obyvateľov chrámu urobil niečo veľmi zlé. And the temple commander threw him out. A temple komandant ho vyhodil von. But when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur heard about it, he was very upset. Ale keď Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur o tom počul, veľmi bol sklamaný a nahnevaný. He said there's very, very few people in human society who have any interest in self-realization. Povedal, je veľmi, veľmi málo ľudí v ľudskej spoločnosti, ktorí majú skutočný záujem o sebarealizáciu. So this one rare soul was here and making progress, but he made this one mistake. A jedna z týchto vzácnych duší bola tu v chráme a dopustila sa tejto jednej chyby. And you threw him out into the material world where no one can do anything good for him. A ty si ho vyhodil z chrámu do hmotného sveta, kde nikto pre ňa nič nemôže urobiť dobre. How can he be so cruel? Ako môže byť taký krutý? So Bhaktisiddhanta, he saw the good quality the person had, a real desire for self-realization, and obviously lived in the mud and done a lot of service over the years. Takže Bhaktisiddhanta Saraswati videl tú dobrú vlastnosť v tom oddanom, že chcel urobiť v chráme nejaký pokrok a urobiť oddané služby. And that the one mistake he made didn't warrant him being thrown into the material world where he would not be engaged in uplifting activities. A za túto jednu chybu, ktoré sa dopustil, bol hodený do materiálneho sveta, kde mu nikto nebude schopný pomôcť, aby urobil pokrok. And it would just make more and more mistakes and go further down. A urobí len oveľa viac a viac chýb a pôjde dole. There's one
beautiful analogy that Prabhupada would use, which is very instructive. Je veľmi pekná analogia, ktorú Prabhupada používal a ktorá je veľmi taká poučná. It's the analogy of the person in the shower. Je to príklad, prirovnanie s osobou, ktorá je v sprche. So if somebody is dirty, but they're in the shower, Keď je niekto špinavý, ale sprchuje sa, it is very foolish to criticize them for being dirty. a je veľmi hlúpe kritizovať za to, že je špinavý. Because in the very few moments, they'll come out of the shower clean. Pretože za pár okamihov vyjde von zo sprchy ako čistý. So the practice of devotional service has unlimited spiritual power to free one from all material contamination. A vykonávanie oddanej služby má neobmedzenú silu, ako oslobodiť osobu z hmotného podmienenia. So if one is actually fixed in devotional service, Ak je niekto, tak sa sústredí na oddanú službu. very soon they'll be free from material contamination and the tendency to make mistakes. Čoskoro sa zbaví hmotného podmienenia a nebude sa dopúšťať chýb. So it's foolish to criticize them for mistakes because they're doing the best thing they can to become free from that. Takže je hlúpe kritizovať ich za chyby, pretože robia tú najlepšiu vec, ako sa dostať z toho. Yeah, but due to our conditioning, the tendency to criticize them, yeah. Ale ten sklon kritizovať tam je, But môže byť. we're not meant to act according to thoughts that arise in our mind. Ale my sa nemáme správať na základe tých myšlienok, ktoré nám nejak sa objavia v mysli. We're meant to control the mind by our intelligence. My sme tu na to, aby sme ovládali myseľ tou inteligenciou. So we know it's not pleasing to Krishna to find fault with his devotees. Vieme, že to neteší Krišnu nachádzať chyby na ostatných. So to please Krishna, we refrain from criticizing him. The devotees. Na to, aby sme potešili Krišnu, tak sa stránime toho hľadať chyby na druhých. Because Krishna can see us in the shower and very soon. Pretože Krišna vidí, že on je v tej sprche a čoskoro sa očistí. And one level it can be evidence for a lack of faith within ourselves in the power of cleansing by devotional service. Na jednej úrovni, keď máme tú tendenciu kritizovať druhých, tým ukazujeme, že máme nedostatok viery v silu oddanej služby. OK? V poriadku? I would like to ask, sometimes I have these really negative thoughts about myself and other people, and I can't get rid of them, and they just keep coming back. What the hell? Chcel by som sa opýtať, že často mám naozaj také negatívne myšlienky aj o sebe, aj o iných. Ako sa toho zbaviť? Hey, and I don't even want to have them, it's just Right. my brain. Yeah. Ani ich nechcem mať, len sa objavia v mozgu. Yeah, Wow. we're conditioned. Sme podmenení. And in the age of Kali, we're very conditioned by the mode of ignorance. Vo veku Kali sme podmenení kvalitou nevedomosti. And one of the symptoms of the mode of ignorance is depression, A jeden z príznakov kvality nevedomosti je depresia, criticizing others. kritizovanie druhých. And so, the most powerful thing is to absorb your mind in your favorite kind of devotional service. Najmocnejšia záležitosť je ponoriť svoju myseľ do typu oddanej služby, ktorú máš obľúbenú. A very, very powerful thing is to just like, you probably have some really favorite
kirtan singers or favorite kirtan melodies? Veľmi silná vec je, že možno máš nejakého obľúbeného speváka kirtanu. You can just play the kirtan and you'll find that by the power of the kirtan, your mind will clear up. A môžeš si len pustiť kirtan, alebo máš nejakú teda melódiu obľúbenú, môžeš si pustiť ten kirtan a tie myšlenky odídu počas toho kirtanu. I remember one time when I was a little tired and I was a little sick and I was just having a lot of bad thoughts. Raz si pamätám si, ako som bol unavený a chorý a bol to čas, kedy som mal veľa takých zlých myšlienok. And it was the same summer that Prabhu passed away. A to bolo to isté leto, keď Prabhu opustil tento svet. So I had a couple Prabhu kirtans on my computer. A mal som zo pár kirtanov od Prabhu na počítači. And I thought, people love these kirtans so much, let me just put on this kirtan. Myslel som si, ľudia milujú tieto kirtany od Prabhu, a tak som si pustil. And then I just did some work on my computer and I just saw that the more I listened to this kirtan and just the whole negativity from being tired, being sick, it just went away. No a potom som robil nejakú prácu na tom počítači a postupne, ak som počúval ten kirtan od Prabhu, tak som cítil, ako všetka tá negativita ide preč. Another time, I was feeling tired and sick also. Inokedy som takisto sa cítil veľmi unavený a chorý. But it was Friday night and we had Hare on Friday. Ale bol piatok večer a mali sme Harina. And then we had a kirtan lecture prasadam program at the college. A potom sme mali kirtan, prednášku, prasadam na univerzite. But I was just doing these things because, I normally like to do them, but I didn't feel like doing them at all because I was tired and sick. I just felt really. A zúčastnil som sa týchto vecí, robil som tieto veci, pretože za normálnych okolností ich rád robím, ale vtedy som na to nemal chuť, pretože som bol unavený a tak ďalej. But so after the Harinam, after the whole kirtan lecture prasadam, I was washing my mouth out in the bathroom. A potom všetkom po Harináme, kirtane, prednáške po físte som si umýval zuby v kúpeľni. And I looked at my face in the mirror and I had this incredible smile on my face. A pozeral som sa na svoju tvár do zrkadla a mal som neuveriteľný úsmev na tvári. I was feeling bad the whole day, but I just did all these devotional service activities that I really liked, and unknowingly I was just amazed how happy I looked, It was really fun. Robil som tieto veci počas celého dňa a myslel som si, že sa teda cítil som sa zle, ale potom, čo som robil tieto veci, čo ma bavia v oddanej službe, tak som nevedomky sa pristihol pri tom, ako sa usmievam. So it's very important that we find some activities that we can really, devotional activities that we can really absorb our mind in. A takže je veľmi dôležité, aby sme našli oddané aktivity, ktoré máme radi, do ktorých sa ponoríme svoju myseľ. Like japa or kirtan or reading. Ako japa, kirtan, čítanie. Or writing. Písanie. Or some active thing like sewing for the deities or making garlands or just something that we can absorb. Alebo nejaká aktívna práca ako šitie pre božstva, girlandy, aby naša mysl bola upriamená na tieto aktivity. And by absorbing our mind in these activities, the negativity will go away. A tým, že budeme úplne pohrúžení do týchto činností, tá negativita buď odíde preč úplne, alebo sa minimalizuje. Okay? To v poriadku? What about times when you can do those things? So you have to give me an example. Because you're other obligations or something. Čo v časoch, keď nemôžeme robiť takéto veci, keď máme iné povinnosti, sme v práci a takéto veci? Well, can you give me an example? Tak môžeš mi dať príklad? I don't know, at work and like
listen to kirtan You or can't chant play things also. with headphones. You can't wear Yeah, headphones at work. if Yeah. I can. Yeah. Napríklad v práci, kde nemôžem mať tie sluchatka. Or at family meeting. Alebo Yeah. rodinnom stretnutí. One thing you can do is you can chant Hare Krishna in your mind. Jedna z vecí, ktoré môžeš robiť, je spievať Hare Krišna v mysli. There's a story where Satsu Maharaj used to work as a welfare worker. A je príbeh o Satsvarupovi Maharajovi, ktorý robil ako taký dobročinný pracovník. And sometimes his boss would say things that made him angry. A niekedy bol konfrontovaný s vecami, ktoré ho nahnevali. So he would just chant Hare Krishna in his mind while his boss was yelling at him. Rozrušil ho šéf, ale on v mysli pokračoval v spievaní Hare Krishna a nerozrušoval ho to. And it helped. Kričal ho ten šéf. Yeah. And another thing we can do is we can practice seeing in terms of seeing through the eyes of the scripture. A ďalšia vec, ktorú môžeme robiť, je, že môžeme sa trénovať vo videní veci okolo seba prostredníctvom písem. Like we understand that the negative thoughts in our mind are just products of the emotive ignorance. They have nothing to do with ourselves. Ako môžeme sa snažiť pochopiť, že na základe písem, že tie negatívne myšlienky sú len produktom kvalít hmotnej prírody a nemajú s nami nič spoločné. It has a beginning and end. Majú začiatok aj koniec. Yeah. So we just tolerate it and it'll subside. Takže ich iba znášame a oni sa vytratia. So they like there's the whole theoretical vision of the Krishna conscious person is given in the Gita. Ako je celá teoretická vízia o tom, ako vidí učená osoba svet okolo seba v Gite. There's one Swami that made a point that I'd never heard anybody make before. Jeden z vami, ktorý raz upozornil na to, na čo som nikoho predtým nepočul upozorniť. This new Swami, Dayananda Swami. Dayananda Swami. He was saying that Krishna's first instruction in Bhagavad Gita is tolerate. On povedal, že Krišnov prvý pokyn v Bhagavad Gite je, že toleruj alebo znášaj. The appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise due to sense perception of sky and Varta. It's 2:14. And one must try to tolerate them without being destroyed. 2:14. Ten prvý pokyn v Bhagavad Gite je v 2. kapitole 2.14. O syn Kunti, krátkodobé radosti a bolesti prichádzajú a odchádzajú ako leto a zima. Pochádzajú zo zmyslových vnemov, o potomok Bharatov, a človek sa musí naučiť znášať ich a nenechať sa nimi rozrušovať. And that instruction to tolerate these realities is very, very prominent. A tento pokyn o znášaní všetkých tých radostí a strastí je veľmi dôležitý. Chaitanya Mahaprabhu speaks that verse Trinadapi, one should become tolerant at home. Chaitanya Mahaprabhu hovorí ten verš Trinadapi, že mali by sme tolerovať. And at the end of chapter 12, Krishna describes the person who's very dear to him. Na konci kapitoly 12 Krišna popisuje osobu, ktorá je mu veľmi drahá. And it's all about tolerance. Like if you start reading it, 15, one, he for whom no one is put into difficulty and who's not disturbed by anyone, whose equipoise in happiness, distress, fear, and anxiety is very deep. 15, 12. Začína to veršom 15. Ten, kto nikoho neprivádza do ťažkosti,
koho nikto nerozruší a kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak i v nešťastí, strachu i úzkosti, je mi veľmi drahý. Or 17, one who neither rejoices nor grieves nor laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. Verš 17. Kto sa neochyluje k radosti ani k smutku, kto nenarieka ani po ničom netúži, a kto sa zrieka priaznivých i nepriaznivých vecí, taký oddaný je mi veľmi drahý. So, Krishna really likes tolerant people. Krišna veľmi má rád takých tolerantných ľudí. And the next two is also the same thing. One who is equal to friends and enemies, who is equipoise in honor and dishonor, heat, cold, happiness, distress, pain, and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge, who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. V tomto duchu to pokračuje veršami 18-19. Veľmi drahý je mi ten, kto sa chová rovnako k priateľovi i nepriateľovi, koho sa nedotkne podsta ani potupa, pálava či chlad, šťastie či nešťastie, sláva či hanba. Kto sa nestýka so zlou spoločnosťou, je vždy mlčanlivý, so všetkým spokojný. Kto sa nestará o strechu nad hlavou a je pevný v poznaní a zamestnaný oddanou službou. It's interesting that Krishna doesn't describe the self-realized person as a person who has no negative thoughts. A je zaujímavé, že Krišna nepopisuje osobu ako tá, ktorá mu nie je drahá. Yeah, Krishna doesn't say that the self-realized soul has no negative thoughts. Krišna nehovorí, že sebarealizovaná duša nemá negatívne myšlienky. Yeah, basically, if you look at 14:22, v podstate, keď sa pozriete na 14:22, yeah, just the first, let's see, just the beginning of it, I'll read it and you just translate it. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, nor long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, stone, and gold with equal eye, who is equal toward the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise, blame, honor, and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the world's image. Verš, to je zo 14. kapitoly, verše 22 až 25. Krišna, najvyššia božská osobnosť, riekol: O syn Pandurov, človek, ktorý nechová nenávisť k osvieteniu, pripútanosti ani klamu, ak povstanú, ani po nich netúži, ak ustanú, kto ostáva nepohnutý a nerozrušený všetkými týmito reakciami hmotných kvalít a vie, že jednajú iba kvality, a tak zostáva nezúčastnený a transcendentálny, kto spočíva sám v sebe a prijíma rovnako šťastie i nešťastie, kto hladí rovnako na hrudu, kameň i na zlato, kto je stály a stavia sa rovnako ku všetkému milému i nemilému, chvále i pohane, koho sa nedotkne podsta ani opovrhnutie, kto je rovnaký k priateľom i nepriateľom a kto zanechal všetky materialistické činnosti, o tom sa hovorí, že sa povznesol nad kvality hmotnej prírody. So he doesn't say that he has no negative thoughts. Nehovorí, že nepovstanú žiadne tie negatívne myšlienky. The first line says, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present. Hovorí, človek, ktorý nechová nenávisť k osvieteniu, pripútanosti ani klamu, ak povstanú. So there the word delusion would include the negative thoughts. Delusion would be, the negative thoughts are part of delusion because they're based on ignorance. Negatívne myšlienky sú časťou ilúzie, pretože sú založené na nevedomosti. If you look at the word in the Sanskrit, it's moham, which means illusion. Ak sa pozriete na slovo v sanskrite, čo je moha, čo znamená ilúzia, which is a symptom of the mode of ignorance. Ktoré je príznakom kvality nevedomosti. Which is
moroseness and illusion and lamentation, all that kind of negativity is all under the mode of ignorance. Čo je všetko také negatívne, taká nespokojnosť, taký nárek, nespokojnosť so všetkým okolo. So here Krishna is saying that the self-realized soul, he doesn't hate it. He doesn't hate the negativity. Takže tu je Krišna hovorí aj, že sebarealizovaná osoba, ona sa nedopúšťa toho, že nenávidí tú negativitu. And he doesn't love it. Ale ani ju nemiluje. Some people are attached to lamenting. A niektorí ľudia sú pripútaní k náreku. They're always ready to tell you how much they're suffering. A oni sú vždy ochotní povedať, že ako veľmi trpia. And so that's not a self-realized soul either. To nie je sebarealizovaná duša. He's not attached, he's not averse. And the reason he's not is because he's not on the material plane. A ten dôvod je, že nie je na hmotnej úrovni. He's so absorbed in his devotional service to Krishna that all these dualities are insignificant. On vidí, že v oddanej službe Krišnovi sú všetky tieto duality nepodstatné. And that's the glory of bhakti, and that by positive attachment to Krishna we become free from these negative. A to je sláva bhakti, že pozitívnou pripútanosťou ku Krišnovi sa všetky tieto negatívne záležitosti stratia. I hope it was useful. Veľmi dlhá odpoveď. I wanted to ask something, but it's something maybe what you have said, but I wanted to know the things what you have said up until now is really, if are useful for the self-hate or self-destruction and some kind of this. So, Mohla by si to preložiť, prosím ťa? No, že tie veci, ktoré teraz asi všetky rozprával, že v podstate sa je účinné, keď sa niekto sám nenabídia, alebo je deštruktívny, alebo nejaký taký spôsobom vlastnej osobe, že to všetko pomáha. could you say it again? People usually say I'm really fast in talking. That if somebody really are self-hate and self-destruction, if these things what you have said are useful. Yes. First of all, to understand that these negative emotions have nothing to do with ourselves. Poprvé je odpoveď áno, poprvé je dôležité si uvedomiť, že tieto veci nemajú spoločné nič s našim skutočným ja. That they're just manifestations of the mode of ignorance. Že sú iba prejavom kvality nevedomosti. And that we are transcendental to all three modes. A že my sme transcendentálni voči všetkým kvalitám hmotnej prírody. And by absorbing ourselves in transcendental activity, we'll become free from the grasp of this mode of ignorance. A pohrúžením sa do transcendentálnych činností sa oslobodíme od tých pokusov chytiť nás kvalitami, nižšími kvalitami. I mean, recently I've been in a lot of extreme situations. Nedávno som bol v takých veľa extrémnych situáciách. Not having enough sleep. Dlho som nespal. Being tired from traveling. Bol som unavený z cestovania. But I've gone on to do kirtans and give lectures. Ale chodil som na kirtany, dával som prednášky. And you really realize that when you're focused on doing a positive devotional activity, that these negative things like being exhausted and tired and stuff, they are minimized actually. Fortunately. Ja som pochopil, že keď ste naozaj pohrúžení do týchto pozitívnych aktivít, ako je kázanie a kirtan, tak vtedy som pochopil, že tieto také negatívne veci, ako je byť unavený a taký vyčerpaný, že tie naozaj idú bokom, idú do ústrania, našťastie. Actually, when I was a teenager, basically, keď som bol teenager, I tended to be, sometimes I would feel hopeless, sometimes I would feel lonely.
Mal som taký sklon utapať sa v beznádeji, cítil som sa osamelý. And sometimes I would feel depressed. Niekedy som sa cítil dokonca taký deprimovaný. But really, just by becoming absorbed in the different devotional activities, that all those things became minimized. Ale keď som sa opakovane zúčastňoval týchto aktivít, činnosti v oddanej službe, tak všetky tieto záležitosti sa minimalizovali. Even if I'm all alone, I just offer some prayers to Krishna and think about how he's still here with me, even if everybody else has left me. And I feel better. A keď sa cítim taký osamelý, že nikto okolo mňa nie, všetci ma opustili, tak si spomínam na to, ako je Krišna vnútri so mnou, ten ma neopustil a cítim sa lepšie. So if you encourage people who are overwhelmed by negativity to become attached to some devotional practice. Takže ak povzbudíš ľudí, ktorí sú takí utopení v tých negatívnych záležitostiach, tak že sa majú zamestnať nejakou pozitívnou činnosťou v oddanej službe. They have some positive spiritual pleasure which will minimize their negative. Budú mať takú pozitívnu duchovnú, zažijú takú pozitívnu duchovnú radosť, ktorá odstráni tú negatívnu stránku. Even if you just like chant in kirtan as loud as you can chant, dance as high as you can dance. Keď spievaš v kirtane tak hlasno, ako to len ide a tancuješ tak vysoko, skáčeš pri tom tancovaní tak vysoko, ako to len ide. And have as much sweet rice as you can drink. And have as much sweet rice as you can drink. Sweet rice, you know. Dáš si toľko sladké ríže, koľko len dokážeš zjesť. Negativity in the mind will be the worst. Tá negativita v mysli sa minimalizuje. See, he's smiling because he has realization. Lebo on má tú skúsenosť. So, I guess we should end here. And if anyone has any more questions, they can ask me personally later. Takže myslím, že tu by sme mohli skončiť, ak má niekto ešte nejaké otázky, tak môže sa ma osobne spýtať neskôr. Or you can always. I actually work for a website, Krishna.com. Alebo potom cez internet. V skutočnosti robím na webovej stránke, alebo som činný na webovej stránke Krishna.com. Answering questions. Krishna.com, tam odpovedám na otázky. And you can send me an email at kk@krishna.com. That's kk@krishna.com. Môžete mi poslať e-mail na kk@krishna.com. Shivanga Stacey, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai! Harinam Sankirtan ki Jai! Samveda Bhaktivedanta ki Jai! Mahaprasad Distribution ki Jai! Krishna Kripa Prabhu ki Jai!